أولك دي جقبي خصوصيات چچنگتنگ چین جوزر بنا تمام مسلمان شیعه مد سنی مد گنگ می فرز دي جاكبو فطري دي جاكبو زسنا عيد إن وتدكان رقمي جاقين يران نغا أجر تنغتان شيعين أزاريان نوك حتى عيد فطر بسان تساين ما يتبي وبا عظمتنا شرافت إن ما يتبي جاكتك بنام عيد سعيد غدير يد كدونة تسعيد تكان سامد ولكن تمام مسلمان كن جنمي بارن تدنكتو تساين ما يتبي عيد نيز تشكبو عيد قربان إن وتشكبو عيد سعيد فطر إن دريني دي جاكبو تمام مسلمان جنمي فرز إيد شايد بجاقين عيد فطر عيد مسلمين ولذا يراننا دانا قنوت نماز عيد فطر يعني تزرشين باقي روايات كنا يراننا يوم بشاسون سيد کہ خدایا اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا خدایا دی جاکپو دی فرد موچن جاکپو نرسه نزگاق سے واسطہ کھورے چلت کہ دی جاکپو یرس تمام مسلمان گنگ می فرز عید بس قرار تانسانزر یہ دی طرفے کے یران از خدای کے نچل چاہید مولا علی علیہ السلام فیقپوز كسلمز ألا إن هذا اليوم يوم كنتا آگاه دوك توجه دوك دريد جاك بجاك چگين جعله الله لكم عيدا خدا يرسان مزاد بس كنتي من عيد بس قرار تنس وكنتان دي عيد بي من ودي جاك بي من شائستنا بيرمو بس قرار تنزره دو إن خصوصيات چگ دي جاك بي وإني سرسيان تسا خصوصيات چگ دريني دي جاك بي انوك خدای سنگ مزاد پوز کری بندگان خاص روزا دکن و عبادت نه بندگی بکن کلا جائزه نزدتن موید پیشقین درینگی دیجاق پو یوم الجوائز و یوم الجائزه زر من تخصون سید یعنی خداز انعام تن موید پی خداز دتن موید پی درینگی دیجاق پو اتن جاق چگین جابری فیق پوز پیغمبری فیق پیگنه کسل مولد نقل بینچیک پیغمبری فیقپس کا سلمز اذا كان اول يوم من شوال ماہ رمضان گان سے شوال اول جقپتون منا نادا منادین نداتن کھنچگس نداتن چاین یا ایها المؤمنون لے مؤمن مسون اغدو الى جوائزکم درینگی دی جاق پیانو کھنتن کھنتی جائزہ کن لن ما کھنتی انعام کن لن ممین کھنتن شخمو بس سونشک کسلمز لے جابر خدا يرسان مزاد پی جائزانا انعام کن دی پادشاہ کن استعمال پی دا انعام بچوسمین دیان فرق یود خدا تبارک و تعالی شتانوگنا مؤمنین کن جائزہ لن مچھایود پی و خدا شتانوگنا جائزہ لن میود پی جاق چگین خب دی جاق پی جائزہ چین دی جاق پی خدا يرسان مزاد پس انعام پاتا چیتا چاہین مولا علی علیہ السلام فیقبز روایت چنکا سال مولد کم ترین چیز پو من سق بسک پائن ترین من یوغا ان کھانی جائزہ پداو ان کی خدا ارسان مزاد پس کسل ملچا ان لبندگان کن ہاں روزہ دکھن بسانا بمون گنگی فرز ان ینادیہم ملکن فی آخر یوم من شہر رمضان یک فرشتہ چیز ندا تانچا ان فریاد تانچا ان دماہ رمضان آخری جاق پیانوک ابشروا عباد اللہ لبندگان خدا کن بشارت نرگس کد دکشگن تنگا غفر لکم ما قد سلف من ذنوبکم خدا کھنتر قلبی تمام گناہ کن گنگ ما بخشش بسید جائزے چچک داو ان خدای مغفرت پو خدای بخشش پو یران نہیں کے شامل حال چھایت پو و دیو بسنگتنگ تساین موید پی جائزیگ نزدیک چین جوزر بنا عزیزان کن لیکن تساین موید پی زدیک دیو این کہ خدا ارسنگ مزاد پوز روایتا یوسیود فرشتگان کن شاہد للن اللہ لے فرشتگان کن کھنتان شاہد دوک کھنتان گواہ دونگز کھنتان شاہد للند قد جعلت ثوابهم عن صيامهم وقيامهم دی بندگان کن دی فرد مچنزین و گروزا دوکسن و فیق بینچی عبادت بسان کنی ثواب ناز دیو نس قرار تنچی رضایا و مغفرتی نی مغفرت نبخشش پو
وانگا خدای رضایت نرن لکس پخوی ثواب بسنگس قرار تنگد. الله اکبر دی بسنگتا جائزه چیون چاہین عزیزان کن ورضوان من الله اکبر. یران قرآن انویود خدای ارسان مزاد پہ رضایت نرن لکس کری کھران شامل حال چھنکے تو تمام بہشت نعمت کن گنگ مبسن دی چھو این درین یران نگا توجہ دک الحمدللہ خدای ارسان مزاد پہ کن انشاءاللہ مغفرت پہ یران نغزلن چاہین و کھری رضایت نرن لکس پو بعنوان جائزہ و انعام لن مچھا چاہین. سو میری سی خصوصیت چیگیان دینا روایت کنانو عطا تھونگ مچھاچت کہ دے افراد کن غفلت اندو گے تنجویا گلمے تندو گے تنجویا درینگی دی جاک چوس کنانو کھونگی سین جو زربانام چنگ می چھوک پایوت پی ہینگس پانار چنونا غفلت نا دونیانو زندگی کھونگ اس کیا گتاں دون خسارت نا نقصانیانو فوق پایوت پی شقین. درینگ عید فطر چوس کنانو غفلت انو دوک پو یعنی خسران یعنی نقصان یعنی زیان جو. مولا علی علیہ السلام اس کے سلمز عید فطر جاغین من میون لخطاب بسن لمیون درینگی دی جاق پو ثواب لن می جاغنها ویخسر فیه المبتلون وادسو چکن کی بطالتنا غفلتنا ہنگس پرسنونا چنگ می شوق پی چیزات کنا زندگی اس کیا گتاں کھونگزسنا خسارتنا نقصان انو فوق پویت پی جاق انزر مولاي فيق بس كسلموس. امام حسن مجتباي فيق في بارنيود دي امام مجتباي فيق بنا اصحاب كن ملساتشي دا ايدي فطري جاغا سكوتين يود با افراد كتتهم دیتسوگا بطالت نا چنگ می چھوک پوت پی ہنس پرسنو نا لہو لعبی انو زندگی سکیا غندوک دیوت ہوں من امام فيق بس كسلموس فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبتلون. لیک سنا عجیب اس پر آئین تمام عجب کل عجب پد افراد کن لئین کی درینگی دی جاک پینو خداس لیگ مبکن کن لثواب تنگ موید پس دے تنگ مجاقینن و غفلتنا لہو لعبنا ہنس پینو زندگی اس کے اقن کنی فرز خسران نقصان فوق پی دی جاک پینو ہنس پرسونے مشغول دو پود پو دو لیک سنا عجیبین لیک سنا عجبین. امام فیقز لیک سنا تعجب بس پس شانا عزیزان کن درینگی دیا فطری جاق پسان یران نغز غنیمت شس پر وشا انچوک و انشاءاللہ خدا یرسان مزاد پنا یران نغا ارتباط بسے خدا طرف لتوجہ دک پر وشا انچوک و ین جویری سی خصوصیت چنگا تنگا روز عید فطر دعا مستجاب چھایت پی دعا استجابت کے تھن موید پی یقین. عزیزان کن درنگ یران نگا دعا بزر لیک سنا سفارش شاسون سیود خدای تبارک و تعالی بندان لخطاب بین که سلمو للو یا عباد اللہ لنگا خدای بندگان کن سلونی کنتزنی کنتشک درخواست بشک حاجت چلشک فوعزتی و جلالی مزنگری عزت نجلال اللہ سنزگغت لا تسألوني اليوم في جمعكم لآخرتكم ودنياكم كنتي دا جمع دا فيها چهتنا مثلا جمع چد دنیای منگنا آخرت منگنا حاجت چک چل چمین مگر اگر حاجت چلد نگتو إلا أعطيتكم از كنتان لعطا بسمت با دک چمین کسال موللو کنتز هر چی حاجت ود کن پچول دنیا آخرت از عطا بچین شزده بچین قد ارضیتمونی کنتز راضی چچوس تچوس و رضیت لکم کنتی که راضی یود زره. خب دی ندا پو خدای شیطان نیون الله هر حاجت چل نگتو از کنتن زوغ سمیتن موید پین حاجر سن موید پین زره. مولا علی علیه السلام فیق بسن کسال موز عید فطرانو کنتز فذکر الله یذکرکم کنتز خدای ذکر بوز یاد خدایان دوک خدا سن کنتی یاد بچین ودعوه یستجب لکم مؤمنین مؤمنات کن خدای کنا درخواست بس حاجت چل شک یستجب لکم خدا از کنتا استجابت بس کنتی دعا کن قبول بچا انزره. بس شان عزیزان دیون یران انگا چھسا ان موت پی خصوصیات که تو این انشاءاللہ دی فرد مو چینل زین و روزا دوک سے خدا اطاعت تمین بس یقین دوک کہ یران انگی گناہ کن بخشش سنسد و خدا یرسنگ مزاد پہ رضایت نران لکس پہ شامل سنسد زربو انشاءاللہ. ولیکن
يران نغا توجه دي ضرورت يود کہ بس غتان روایت انو یود زمان چی یوم نمز آخر لا کہ عبادت باید پو خلاصہ چچین ماہ مبارک رمضان انو قرآن زرچائین قرآن کیوں سے تخشاونی کے نف حبچائین ماہ مبارک رمضان انو پھیک بچائین ماہ مبارک رمضان انو اللہ اللہ زرچائین ولكن چوک ماہ رمضان رغل بننگم کلا قرآن تخشی کے سسب چھقپا پھانچائین جیا قرآن کے سسب چھقست سسب پس پروگ سے جاکشک زرگ زرگ پیران نغا توفیق چچمین دو میچار وشائین عزیزان کن ماہ مبارک رمضان رغل نسانا دیانا حالت معنوی چیک خدا ارسنگ مزاد پنا ارتباط چھایت پنا تا شزد سوان دو یران نغز حفظ باید پی کوشش بار وشائین مولا علی علیہ السلام اس کا سلمز لبندگان خدا کن خدا از کھنتر قلب گناہ کن بخشی بسید دین شک مسون لیکن فانظروا کیف تکونو كنتل تشك چی بس كنتن تكونون فيما تستعنفون لكن آينده يوم موت بيانو كنتس چی بيندو گران رسول تشك ادو كنتس يوم موت بي نمزانانو گران کنترول باید بي ران حفظ باید بي دي كنتس کوشش بشك زره غتن عمل لغا كونچاو بسان دي عمل پسترون موت پو سختی این زره ده حالت چنگتان اللہ کا کھونچا صبح سان دسترون موت پو سختین لذا انشاءاللہ یران نغز دی حالت پو کنگتان خداز نصیب سون سے توفیق سوان کوشش بچا انشاءاللہ ہمیشہ باقی یوم موت پی جغنا زاونانو یران نغز سترون موت پی و درینگی دی فرد موچن جغ چوس کنانو خدا یرسان مزاد پی کنه دواتس چل برگوشائین